नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। गुजरात में आईटीटीएफ अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों ने किया दौरा। गुजरात के कपड़वंज में आईटीटीएफ फाउंडेशन के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रतिष्ठित सदस्य पेट्रा सॉल्रलिंग ने दौरा किया है। यह यात्रा गुजरात में टेबल टेनिस के बढ़ते महत्व को रेखांकित करती है। यात्रा का केंद्रीय विषय टीटी फॉर ऑल सभी के लिए टेबल टेनिस पहल था। उनकी यात्रा से क्षेत्र में खेल के विकास को और बढ़ावा मिलेगा, साथ ही गुजरात में सामाजिक और सामुदायिक विकास के उत्प्रेरक के रूप में टेबल टेनिस के बढ़ते महत्व को भी रेखांकित करेगा। कपड़वंज केलवानी मंडल ने प्रस्तुत किया कि कैसे उसके कार्यक्रम और सुविधाएं न केवल खेल बल्कि सभी स्तरों पर सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी को बढ़ावा देती है। इस अवसर पर दानी फाउंडेशन की संस्थापक और उल्लेम्स स्पोर्ट्स फाउंडेशन की सह संस्थापक श्रीमती वीटा दानी भी उपस्थित थी। જલેશભાઈના વાઇફ અને જલેશભાઈના ફેમિલી કપડવંજથી આવેલ છે, એટલે કપડવંજ તો અમને ખૂબ જ પ્રિય છે. એઝ અ ફેમિલી અમે ખૂબ સ્પોર્ટ્સને સપોર્ટ કરીએ છીએ અને એના માટે અમે કપડવંજમાં જે બી કરવાનું છે એ કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ અને અમે કરવા માટે પ્રયત્ન બી કરીએ છીએ. એટલે ટેબલ ટેનિસ છે, ફેન્સિંગ છે, ખોખો છે, કબડ્ડી છે, આપણે ઘણા બધા સ્પોર્ટ્સને અહીંયા આગળ પ્રમોટ કરી રહ્યા છે અને કપડવંજ કેળવણી મંડળ એટલું સરસ કામ કરી રહ્યા છે કે અમારે કોઈ બીજા પાર્ટનરને શોધવાની જરૂરત જ નથી. અમે એ લોકો જોડે જ કામ કરવા માટે તૈયાર છે અને કરી રહ્યા છે અને કરતા રહીશું અમે. થેન્ક યુ. I am president of the ITTF and I'm also an IOC member. Today I have been here visiting the Dani Foundation and I'm very, very impressed from what I have seen. Not only work done in the last year, but all the way back since 1940. And as an IOC member, of course, I'm coming out and I'm seeing a lot of projects, but this is truly impressive. The community and also the people involved, and I'm looking forward to bring this forward also when I'm coming back home and to see what we can do even more together. So, but just continue the good work and truly impressed. Thank you very much. इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।